कुंभ राशि बंधुगण सतर्क रुहंतु। आपणक घरे तीनोटी विपदपूर्ण अशुभ वस्तु पड़ी रही जहां आपणक घरर समृद्धि को नष्ट कर देउछि एवं आपणक घरर भीतरु खोला करुछि। एही वस्तु गुड़िक जोगु दिन को दिन निरंतर कलह एवं विवाद आपणक घर को आक्रांत करे। एही वस्तु गुड़िक जोगु आपणक जीवन रे उन्नति करि पारु नाहंती। एही अशुभ वस्तु गुड़िक जोगु धन एवं सौभाग्यर प्रतिमूर्ति देवी लक्ष्मी वर्ष वर्ष धरी आपणक परिवार प्रति असंतुष्ट अछंती। एहा व्यतीत एही वस्तु गुड़िक जोगु आपणक घरे एते नकारात्मक घटना घटुछि। दारिद्र्य, ऋण संपर्कित संघर्ष, परिवार मध्यरे लगातार रोग, आपणक निज विवाह विलंब किंबा परिवारर अन्य सदस्यଙ୍କ विवाह किंबा संतान जन्म करिबारे अक्षमता। बंधु माने एसबु पछरे मूल कारण वर्तमान आपणक घरे पड़िथिबा एही तीनोटी वस्तुरे रहिछि जहा प्रति आपण केबे ध्यान देई नाहंती। बरं आपण आपणकर दुर्भाग्य पई ईश्वरंकु दोष देउछंती, आपणकर भाग्य को अभिशाप देउछंती किंबा निजको दोष देउछंती। तथापि काहाकू दोष देवा अपेक्षा एही तीनोटी जिनिस को तुरंत घरु बाहर करी एबे बाहर करी देबा बहुत भलो हेबो। तापरे तुमर घरे घटुथिबा आश्चर्यजनक परिवर्तन को लक्ष्य कर। माता लक्ष्मी को आशीर्वाद तुमर घरे प्रचुर परिमाण रे वर्षा हेबो। तुमे आउ केबे धन किंबा समृद्धिर अभावर सम्मुखीन हेबो नाही। जदि परिवारर कोनोसी सदस्य विवाह करि पारु नाहंती तेबे सेही बाधा गुड़िक दूर होइजिबो एवं विवाह होइजिबो। एककालीन झगड़ा एवं जुक्ति तर्क बंद होइजिबो। परिवारर सदस्य माने समन्वय रे एकाठी रहिबे। परिवार खुशी, आनंदित एवं जीवन रे परिपूर्ण रहिबो। पिला माने सुस्थ एवं दृढ़ रहिबे। जे कोनोसी रोगरु मुक्त रहिबे। तेणु बंधुगण तुमे निश्चय भाबुथिबो मो घरे एही जिनिस गुड़िकर प्रकृत रे कोन जहा मो खुशी को चोरी करुछि। आजिर एही वीडियो रे मु तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर देबाकू जाउछि। तुमे केवल आरंभरु शेष पर्यंत मो सहित रहिबा उचित, तेबे ही तुमे सब किछि स्पष्ट भाबरे बुझी पारिबो। कारण एही कथा गुड़िक आउ केही तुमको कहिबे नाही। अन्य केही केबे तुम सहित एही ज्ञान बांटिबे नाही। कारण से मानकर एही विषय गुड़िक विषय बुझामणा और अंतर्दृष्टिर अभाव अछि। शेषरे आमर धार्मिक शास्त्र गुड़िक किछि जिनिस को अशुभ किंबा खराब भावरे चिन्हट करती। जदि एही जिनिस गुड़िक आम घरे किंबा आम निकट आख पाखरे उपस्थित थाए तेबे से माने असुविधा एवं कष्टर एक निरंतर धारा आमंत्रण करि पारंती। दुष्ट आत्मार छाया परिवार उपरे रही पारे एवं चरम परिस्थिति एहा परिवार सदस्यंक अकाल मृत्युर कारण मध्य होई पारे। तेणु एही जिनिस गुड़िक आपणक घरु बाहर करिबा अत्यंत जरूरी। एही निर्दिष्ट वस्तु गुड़िकर उल्लेख वेद, शास्त्र, पुराण एपरिकी लाल किताब रे मध्य मिली पारिबो। एही कारणरू मु आपणकू एही वीडियो को संपूर्ण भाबरे देखिबा पाई अनुरोध करूछि। एथिरे कोनोसी तुच्छ किंबा अनावश्यक सूचना नाही। बंधु माने जेपरि मु उल्लेख करिछि एहा मास मासर कठिन परिश्रम को प्रतिनिधित्व करे। एबे आसंतु आमे प्रकृत रे सेही तीनोटी जिनिस कोन जानिबा। आपणक घरे थिबा जिनिस गुड़िक जहा आपणक परिवारर समृद्धि को नष्ट करुछि एवं देवी लक्ष्मी को आपणक घर को फेराई देउछि ताहा जानिबा। मु आपणकू कोन कहिबाकू जाउछि ताहा ध्यानर सहित सुनंतु। आमर घरे अनेक जिनिस अछि। आमर रोसेई घर, आमर शयन कक्ष एवं शौचालय अछि। एहा व्यतीत घरे स्टोर रूम एवं एक मुख्य बासगृह अछि जोठारे समग्र परिवार बसी सामाजिकीकरण पाई एकाठी हुअंती। एते बड़ स्थान रे स्वाभाविक भावरे अगणित जिनिस अछि। किछि अत्यावश्यक
जिनिस जेतेबेले अन्य किछि अव्यवहृत होई पड़ी रही थाए। प्रकृतरे एपरि अनेक जिनिस अछि जहा आम नजररू संपूर्ण दूरेई जाए एवं ठीक सेहिठारे आमे भूल करू। प्रायतः जेतेबेले आमे बाहरକୁ बाहरी थाउ आमे विभिन्न जिनिस किणी आम घरକୁ नेई थाउ। आमे निजको कहि थाउ जे एक निर्दिष्ट जिनिस उपयोगी हेब किंबा एहाकू आम घरे रखी आमे घरर सौंदर्य को वृद्धि करिबो। तथापि प्रायतः जहा घटे आमे अजाणतरे किछि जिनिस एमिति नेई आसु जहा आम घरु देवता एवं दिव्य आत्मा मानको बाहर करि दिए। तुमे देख एपरि किछि निर्दिष्ट जिनिस अछि जहाको देवता एवं देवी माने दिव्य प्राणी माने संपूर्ण घृणा करନ୍ତି। मु तुमको एक उदाहरण देउछि। जदि केही तुम घर को एक दुर्गंधयुक्त जिनिस किंबा अलिया आवर्जना आनी सेठारे रखे तेबे तुमे कौन करिब? सेही घृण्य दुर्गंधयुक्त जिनिस तुमको बांती एवं गभीर दुखित करिब। तुमे निजे घरु बाहरी जीव किंबा तुरंत सेही जिनिस को तुम घरु बाहर करिदेब। एहा एक सार्वजनीन प्रतिक्रिया। तुमे जहा भी ना पसंद कर, जहा तुमको अस्थिर करे किंबा तुमर संवेदनशीलता विरुद्ध रे जाए तुमे निज ठारू दूरेई देब किंबा निजको दूरेई देब। एही परी जिनिस गुड़िक काम करे। तथापि जेतेबेले देवता एवं दिव्य जीव मानक कथा आसे सेमाने मध्य किछि जिनिस प्रति घृणा रखନ୍ତି। किछि जिनिस सेमानकु विचलित करे एवं अन्य माने सेमानकु कष्ट दियंती। फलस्वरूप जदि एपरी जिनिस तुम घरे उपस्थित अछि तेबे तुमर घरर बासिंदा तुम घरर सदस्य देवता माने शारीरिक भावरे एहाकु उठाई बाहर करिबेनी पारिबे नाही, कारण से माने पवित्र शक्ति जिनिस उठाइबाकू सक्षम भौतिक सत्ता नुहंती, बरं से माने केवल तुमर घर परित्याग करी चली जिवे। जदि तुम घरे अनुचित उपादान अछि जहा तुमर घरर देवतांको विचलित करे किंबा सेमानंको कष्ट दिए तेबे सेमाने तुमर वासस्थान छाड़ी देबे। जेहेतु सेमाने शारीरिक भावरे आपत्तिजनक वस्तु को बाहर करि परिबे नाही तेनु सेमाने निजे घरु बाहरी जिवे। अधिकंतु सेमाने तुम प्रति क्रोधित एवं विरक्त हेबे, कारण तुमर कार्य सेमानंको घर छाड़िबाकू बाध्य करिछि। मु तुमको एक उपमा माध्यमरे एहा बुझाइछि। तेनु किछि जिनिस अछि जहाकू जदि आमे घरे प्रवेश करिबाकू देउ तेबे ताहा आमर घरोई सुख को हरण करिथाए एवं लक्ष्मीकर दिव्य उपस्थिति को दूर करिथाए। समृद्धिर आत्मा असंतुष्ट होई जाए एवं देवी अन्नपूर्णा मध्य घरु प्रस्थान करती। शेष परिणाम हेउछि जे असुस्थता परिवार को आक्रमण करे। असुस्थता मूल धरी थाए। धीरे धीरे वृद्धि पाउथिबा ऋण, निरंतर कलह एवं विवाद शेषरे समग्र वंश परिवार वंश नष्ट हेबाकू आरंभ करे। कारण थरे तुमर आचरण द्वारा क्रोधित होई तुमर वंशर रक्षक देवता माने तुमर घर परित्याग कले ताहार भयंकर परिणाम कल्पना करि पारिबे। एपरि परिस्थिति रे तुमर वंशर विनाश अनिवार्य। केतेबेले एपरि हुए जे आमर कुल देवता आम वंशर रक्षक देवता केवल आम घर परित्याग करी चली जाई पारंती नाही, कारण एहा सेमानंकर प्राथमिक वासस्थान। मु आउ एक उदाहरण देउछि। आपणक घरर रक्षक देवता माने सर्वदा आपणक घर मध्यरे वास करंती। फलस्वरूप जदि सेमाने कोनोसी निर्दिष्ट वस्तु प्रति घृणा रखନ୍ତି किंबा जदि प्रकृतरे सेमाने किछि संपूर्ण घृण्य पांती तेबे सेमाने आपणक घरु बाहरी जाई पारिबे नाही। परिस्थिति अनुसारे सेमाने सेही वस्तु सहित सहावस्थान करिबाकू बाध्य हुअନ୍ତି। कल्पना करंतु एक मुहूर्त पई आपणकू किछि दुर्गंध युक्त जिनिस सहित आपणक निज घरे रहिबाकू कुहा जाईछि किंबा आपण गभीर भावरे अप्रीतिकर मने करुथिबा कोनोसी वस्तु सहित आपण निसंदेहरे क्रोधर उष्मता अनुभव करिवे एवं आभ्यंतरीण जंत्रणा एवं श्वासरोधर गभीर भावना अनुभव करिवे। ठीक सेही परी घटना आपणक परिवार देवता मानक सहित घटे। सेमानंकु आपणक घर मध्यरे रहिबाकू बाध्य करा जाए।
ଏବଂ ଏପରି ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଏକ କ୍ରୋଧ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବଂଶର ବିନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାରମ୍ବାରତା ସହିତ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସଫା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ କଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମର ଗୃହ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମଇଳା ପୋଷାକ, ବିଶେଷ କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନ ଧୋଇ ରଖାନଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ତାହା କାଢି ଦେଉ ଏବଂ ନ ଧୋଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ଆମର ଝାଳ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଜମା ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜମା ହୋଇଥିବା ଝାଳ ମଧ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମର ଝାଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏକ ଆଲୋକ ପଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଡାକି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ଧୁଆ ହୋଇ ରଖାହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଧୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଷାକ ଜମା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ନଧୁଆ ହୋଇ ପୋଷାକ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯେପରି କିଛି ପରିବାରରେ ପୁରୁଣା ଅସନା କପଡ଼ା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେହି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଏ କୋଣରେ, କେତେବେଳେ ସେ କୋଣରେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନ ଧୁଆ ହୋଇ ମଇଳା ଏବଂ ଅସନା, ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଭିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଗୃହ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ଜିନିଷ ଏବଂ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କୋଣରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ବିପଦଜନକ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ମାନବ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅନେକ ମଇଳା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଉପାଦାନକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ପୋଷାକ ଧୋଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ତୁମ ଘରର ପରଦା ଏବଂ ବେଡସିଟ୍। ତୁମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପରଦା, ବେଡସିଟ୍ ଏବଂ ସୋଫା କଭର ଧୋଇବାକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତର୍କତାର ଏକ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପରଦା ଏବଂ ବେଡସିଟ୍ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟି ଜମା କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଇଳା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ, ସେମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରଦା ସହିତ ବେଡସିଟ୍, ସୋଫା କଭର ଏବଂ କ୍ୱିଲ୍ଟ କଭର ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧୋଇବା।
जदि प्रतिदिन नुहे तेबे निश्चित भावरे मासकु अति कम रे थरे। मु आशा करुछि तुमे स्पष्ट भावरे बुझी सारिछ मु कोन कहूछि। एबे परवर्ती वस्तुटी हेउछि तुमे प्रायतः घरे फर्निचर पाइब किछि खंड उत्कृष्ट अवस्था अछि जेतेबे अन्य गुड़िक भंगा किंबा चराचिह्न। यह एक साधारण मानव प्रवृत्ति। यह एक सोफा एक बिछना किंबा एक टेबुल हेउ कोनोसी जिनिस को संपूर्ण नष्ट नहेबा पर्यंत व्यवहार करिबा। तथापि एही भूल अत्यंत महंगा साब्यस्त होई पारे कारण एही भंगा पुराना फर्निचर खंड गुड़िक शेषरे नकारात्मक शक्ति पाई पात्र रे परिणत हुए। तुमे देखिब भंगा एवं पुराना फर्निचर किंवा प्रकृत रे घरर जेकोसी क्षतिग्रस्त जिनिस नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करिबारे साहाय्य करे। यह व्यतीत अनेक लोकंकर एक भंगा जिनिस को वर्ष वर्ष धरी कार्यक्षम रखिबा पाई अस्थायी मरामती व्यवहार करिवार अभ्यास थाए। किंतु यह विचार कर जेतेबेले तुमे घरर देवता माने विशेष करी लक्ष्मी समृद्धिर देवी देख जे तुमे अत्यावश्यक घरोई जिनिस भांगिबा परे मध्य व्यवहार एवं निर्भर करी चलीछ से माने एही जिनिस गुड़िक प्रति असंतुष्ट हुअंती। जेतेबेले एक जिनिस जेतेबेले किछि भांगी जाए सेही भंगा पछरे सर्वदा एक कारण थाए। उदाहरण स्वरूप तुम घरे थिबा एक टेबुल को विचार कर जदि यह कोनोसी कारणरू भांगी जाए तेबे सेही घटना पछरे एक निर्दिष्ट कारण रहिछि। सेही कारण केवल यह ईश्वर किंबा तुम घरर रक्षक देवता आउ सेही जिनिस को तुम घर मध्यरे रखिबाकू चाहंती नाही। तथापि यह सत्वे आपण किछि दिन पाई जिनिसटी व्यवहार करिबा पाई अस्थायी मरामती रो व्यवहार करि पारंती। आपण यह करिबा उचित नुहे। जेतेबेले आपणक घरे कोनोसी जिनिस भांगी जाए किंबा क्षतिग्रस्त हुए आपणकू यहाकू वृत्तिगत भावरे मरामती करिबा उचित। यहाकू संपूर्ण कार्यक्रम क्रमरे पुनः स्थापित करिबा उचित किंबा आपणकू तुरंत आपणक घरु सेही भंगा जिनिसटी को बाहर करि देबा उचित कारण एपरी घटना ईश्वरीय इच्छा को प्रतिफलित करे। जदि आपण सेही भंगा जिनिस को बारंबार व्यवहार करिबारे लागि रहंती तेबे यह अनिवार्य जे नकारात्मकता आपणक घरे प्रवेश करिबा आरंभ करिबो। किछि लोकंकर भंगा किंबा पुराना जिनिस गुडी को घर चारि पाखरे पड़ी रखिबार अभ्यास थाए। से माने से गुडी को बिक्री करंती नाही किंबा त्याग करंती नाही। से माने एही जिनिस गुडी को घरर छात उपरे एक स्टोर रूम रे किंबा घरर एक कोणरे पड़ी रखंती। तथापि आपणकू एही अभ्यास रु दूरे रहिबा उचित कारण एही भंगा एवं पुराना जिनिस गुड़िक बहुत नकारात्मक शक्ति एवं दुष्ट शक्ति को आकर्षित करिथाए। फलस्वरूप आपणक घरे दुर्भाग्य एवं विपर्जय आसीबा आरंभ होई पारे। तेणु आपणक घर भितरे भंगा किंबा पुराना जिनिस रखिबारु दूरे रहंतु। एबे द्वितीय कथा हेउची जदि आपणक फोन रो स्क्रीन ग्लास फाटिबा परे मध्य अनेक लोक दीर्घ समय पर्यंत सेमानकर मोबाइल फोन व्यवहार करि चलंती। आजिकाली एहा एक साधारण अभ्यास रे परिणत होईछि। जदि मोबाइल स्क्रीन सामान्य फाट सृष्टि करे तेबे लोक माने एहाकू व्यवहार करि चलिथांती। तथापि मु आपणकू सतर्क कराई देउछि जेतेबेले आपण भंगा काच जिनिस व्यवहार जारी रखंती आपण मूलतः निजर भाग्य को भांगी देउछंती एवं निज हातरे निजर भाग्य को नष्ट करूछंती। घरे केबे भी भंगा काचर जिनिस रखिबा उचित नुहे। ताहा आपणकर मोबाइल फोन रो काच कवर हेउ स्क्रीन हेउ किंबा भंगा टेलीविजन सेट हेउ किंबा एक भंगा घंटा आपणकू एपरी जिनिस व्यवहार करिबा कड़ाकड़ी भावरे एड़ाइबा उचित। आपणक घरु से गुडी को बाहर करिबा अत्यंत जरूरी। जदि आपण आपणकर घरे भंगा काच जिनिस रखिबारे लागि रहंती तेबे यह निश्चित भावरे गुरुत्वपूर्ण समस्या एवं असुविधार कारण हेबो।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯେପରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ନିୟମିତ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଜମା ହେବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ମୂଳକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ମହଲା ସଫା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଧୂଳି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ ଉପରେ ଏବଂ କୋଠରୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କର କେଶ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କେଶ, କିଛି କେଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ। ତଥାପି ଏହି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା କେଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତଳେ କିମ୍ବା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖୁ, ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ ସଂକେତ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଝଡୁଛି କିମ୍ବା ବିଛାଡ଼ି କେଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେବେ କେବଳ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡୁ କରିବା ଉଚିତ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଅବାସ୍ତବ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଶକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ସେଠାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କିଛି କେଶ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଉଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ କାଗଜରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହେ, ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପଡ଼ି ରହେ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଡବାରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର କେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭଙ୍ଗା ସୂତା ଦେଖନ୍ତି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ସୂତା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରବଳ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ।